de ba akomodimre dwumadi so me da sese wanya twen honhom na watena se na fe wama kwan ama yakwa akoton ade kakra bi asane aba me pese ye toa ye disua no so na babi ye duro no de na ye watena se so enunti me pese ye toa so kakra de ye betumi so ama wanya hawo atena se ne de hu hia ba fi so nipa bi atena se wo fie na wo si no ma mesrawo ya obetima ya ba boa pa ene se obetima yisu plastic chair no bi na watena so na wo di table asi ho sa na fei wa peja ade a wusi no eno ma na ewo pan no mu di asi table no so na kese aba soro kakra na fei watena ho asi no ma sente sa na sa wo kwotena emankonya nketo yi bi so na no ma no si fom na sa bere bia wo koto akwakofa akwakoyi ade wo ho aposa wo koto sa na pressure na efiri uti ne wo mu nyina akwakogina osisi mu eno so ya ade ebetimi ahaw afi ade ba ko a me pesa mo hye no so no me de mfonyi we ekyerɛw emema amode wallet anase purse ehye mo botomu no sika boton kitenkete na ya di esika hye mu no da bia bi wo ho a ID cards be 20 wom sika wom condom ne normal hodo wom no amma ade ni mo edu na hye ne boto akisa wo hwe mfonyini ya wo se kasɛ no ebe pia kasɛ na ma fa peja na fa so a chi akonchensa nti e basa na eno ko atimi ma usisi no e de how ebro nti bre bia no ye fa wallet enhye ye boto akiri ho de no ebre aye ba betena se we koma mema no pa titiro ebi se e yade a emwa o enu nti mesrew wo de wallet ehye obotum na wo betena se yifa bra wanim anase wonchen bottom anase yitu ho na tena se so tena so a emma kasere no enye se de sitie ye to so bi wa ade etimi de sisi yade eba me pese ye hwe no ma bibiri jumadi we de se wanya bi anhwa wo be ha ho fi se ye besua ade akwa akiri amowo hunu kwan a wo be fa so a wo be de ho afiri nyare wo mu kora na asane said no man doors nti me pese ye hwe kwan a ye be fa so boy ho bai wonu se so be hye no so a mfonyina hodo a de agu afidi no so kirew se wo yese ya e be ha wo yese ya en ha phone a ye use etimi de how ebreye ye sisi no so me de mfonyi bi to so no wa hwe kwan a ye nyina ye fa so use phone ene kwan a esesenke ye ye no hwe sa mfonyi ni we de edikan no ye nyina ye di hu fo wa wo hwe me ne wo nyina ye di hu fo sa na ye use phone na bronia ye phone no se phone no mu sa se bi owu ti so chen phone no enu nti kwan bi aso no ense se wo suit ya se kohwe phone no ne mo se wo page phone no se the second picture no aye no wa say ya choro good ni ya choro bad position ni de edikan no enu so na ye ta ya pa obi ani wo use phone na oye ne se the second picture na aye no nti mesraw hwe sanfonyini we na obi a wonim no se o use phone sa no tunufo se de sisi yade bebre no efi se enye afi dia ye ko hum bi man sana ya toa so akokwa ya be fa so a ye be esa ye ho yade e wo sisi yade problem ho no eye high heels anase mpaboa atentiantenten na friend say muk atentiantenten na ma mo hye no eno de e koma ma won say wallet de no koma mema we su koma ma mesro mfonyini ya medi betu se hwe ni yie pa oba bia wo hye high heels na especially wo hye heels no eche mesro hwe mfonyini ni yie pa wo be say wona ni hye mu a emu ache wona na efiri so ebesi wona poso no emu ache na efiri wona ntabo no so no ekọ wona ma no so enu nso mu ache ekira wo say weight a wo no man bi weigh 80 bi weigh 90 bi weigh 100 kra enso wo hye high heels me ka de ewo pa efiri 2 inches ekosuru bia no de ewo no so wo hye sampa bo no bia weight ni nyina balance eba be gina wo kotodwe ene wo sisi enko a nti wo benya hawo mesrawo
se utimi tu hofo na wo hye ase egyae a ebe boa pa fi se sisi yade de ha adwene yade a enye kora se onipa bia ni gye yade ho nti abusua no sew dwumadi we se woni metena se na wo ma me mre bebre na me no usua ade a na se da bia mo afidie da ability TV so na apomodi mre yi wo mfa ni agoro na esua ade a osisi be yade na wo be ye nyuma bebre yanko na yɛhwɛ kwan ya bɛfa so a yɛbɛdi yɛn ho afiri sisi ade mu sɛ wo obi osisi ya wo ya sɛ wodɔ a ebia wo yɛkuani wontimi nya adɔ no nti sɛ wo kwafuom na wo kɔdɔ a ɛsɛ sɛ wotwa dua a na wo tenten yɛ pɛ meka adɔ a ɛyɛ mfonfon mu adɔ nso ability TV yɛ wɔ mmerɛma obia ne saa wonti ɛsɛ yɛ kyerɛ obia kuani o hɔ yɛ obia de bɛbam nti adɔ ɛsɛ onye dua na wo tenten yɛ pɛ na wo so dua no mfimfini ɛba saa dua no wo bɛbɛm wonya 9 miɛnsa wɔba na yɛ 3 legs nti sɛ wokoto a weight no bɛba wo nan benkum so ɛne dua no so nti weight afiri soro ɛba no muduro no ɛbɛkɔ fa bɛkɔ dua no so ɛba saa ɛnha osisi saa na yɛ nananom tetefo no wɔyɔ sɛ wo dɔ kofie mu ana sɛ aguru ase a ɛno so yɛtwa kɔtɔkoro ne yɛde kɔtɔkoro no asi hɔ saa na afei wakoto ɛno so bɛboa afei ɛno yɛ obi a wɔdɔ sɛ woyɛ driver ni a na wo sisi ade a kwan a wɔbɛfa so wɔbɛhwɛ wo ho yie sɛ ɛnkɔ n'anim ɛne deɛ no kyerɛ wo ɛne sɛ tam bia wotena sɛ bɔ seat belt afei wɔkonnwa no hyehyɛ no yie mewɔ pictures bi wɔ hɔ a ɛno metimi de akyerɛ wo a woyɛ driver ni a wobɛyɛ a ɛbɛboa wo sɛ woyɛ driver ni a hwɛ mfonyini no mfonyini deɛ wɔ fam no deɛ ɔhyɛ atadeɛ pink no mfonyini no first one no yɛ correct pa sɛ wotena sesa na wo sisi ade a wopɛ wobɛtimi de sumyɛ ketewa bi a ɛhyɛ wo akyi hɔ koraa ɛbɛboa pa second one no nyɛ second one nipa bibiri taayɛ especially mo amode wo nsa ba ko driver no na third one no deɛ ɛkɔ wo nsa benku nifa so hɔ no last one no ɔno so nipa bibiri taayɛ saa ɛno so woyɛ no saa mo nti sɛ wo sisi yade dada na wotena ka mu a first one ɛbɛboa pa sɛ woyɛ no saa na hyɛ no so ɛno so yade ɛbɛboa wo yie pa afei sɛ woyɛ obi a wotena officer wotena se a every 1 hour bia sɛ sɛ wosɔre na wonantenante na wotenetene mu na afei wosan ɛbɛtena hɔ obi so wɔ hɔ a ɛyɛ a sisi yade no ba wo hu deɛ ɔyɛ no ho kɔpem sɛ wobɛba me hɔ na afei me ne wo na yɛfa ayaresa kwan so ne yɛtimi aboa wo yi haw na afiri hɔ no yɛwɔ noma nketenkete binom wɔ fie a wobɛkyiri ayɛ ɛno ne deɛ ayɛ kyerɛ ability TV yɛ ma wo the ability to live ebisɛ sɛ wotimi tena se bɛdodo a wote ase ne deɛ sɛ wotimi de wo ho afiri yaw ɛne yɛ ahodoɔ nyinaa mu ɛno bi na mekyerɛ wo sɛ usisi ɛyɛ ɔyɛ a wobɛtimi ayisu ice block yɛ ade a ɛboa kɛsekɛse pa wɔ sisi adeɛ mu wode ice block to sisi akyi na afei woda hɔ a bɛyɛ 15 minutes a bo sɛ bɛma yaw no aba fam baabi a wokɔ ana adeɛ a woyɛ no wobɛtimi atoa so ayɛ ɛno so ɛboa wo afei wotimi tambia wotimi tene mu sɛ yɛn nyina yɛnim sɛ metene me mu woyɛ no saa ɛno so timi boa wo deɛ aka no deɛ agye sɛ wohyia me na afei me ne wo edi nkɔmmɔ na meboa wo na sisi yadeɛ deɛ onyankopɔn adom nti sɛ wobɛkɔ so ahwɛ ability TV a yɛbɛkyerɛ nneɛma baako ne mmienu a wobɛfa so atu aseɛ koraa ama wo ho atɔ na sisi yadeɛ tena nipa mu kya de ne timi de ba ɛno na mepɛ sɛ me ne wo hwɛ ebɛtumi ama wanya dwonso mu haw ɛfiri sɛ ntini a ɛwɔ osisi akyi nyinaa no hwɛ picture wei hwɛ mfonyini wei yie paa saa mfonyini wei ɛna kyerɛ kwan a sɛ problem anaasɛ how ba kasa no mu a sɛ de si tie ɛwɔ osisi akyi wobɛhu sɛ kasa mmienu na edi kan ɛwɔ soro no hwɛ mfonyini no wo sɛ ne nyinaa sisi so kama deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa no apia kɔ anim saa ama ntini deɛ ɛtɔ so mmienu no ayɛ kɔkɔɔ saa ntini no ayɛ kɔkɔɔ no ɛkyerɛ wo sɛ mogya ntimi ɛnni afu sɛ ne mfam bio nti sɛ saa ntini no na ɛyɛ adwuma ɛde kɔ sɛ de wo bɛma anaasɛ wo ma mu a haw bɛbam nti ɛba saa
ojo so ho nsensem no enko yie se ye obe ma so a obe ma entimi nyina so yie se ye o ma so a watenka ebeti akofom se ye no na fa oto ase ebe ma oto ase ntini no ayi sinsinsin enti sisi ho ade ya de ehia pa ti obi a wo hwe me a wo sa ha no be so hye no so hwe sa fo nyini we yie pa wo ko hospital ni etwa x-ray ni aka kiro se wo ka se no achia anase to apaso a se na tie e wo mfo nyini we mu bebre e wo ho a ye de be kire wa kire so wo ko so hwe program ya ye de wo be sua ade akọ school kakra kopim se wo ankasa wo be kasa te se doctor na fe wati wo pomode ho ade afi se how ba sisi no mu a ebetima ma wo kotudwe nso anya how eni nti ehia se sua sisi yade no na sisi yade nso timi ma nipa bugugu okora minim nipa bebre na omo wo fom omo wo fie na omo aka fom esane sisi yade nti esane sisi yade ekoso echa untimi nyina wona so wona tika kra bi agisa otena se wona tika kra bi ana watena se na osisi no mu dwawo oje wo ho ba bi anye untimi nna obi akwa ware na yire nche untimi ne nna sisi yade nti eyade ha dwene ma no bi nso untimi ne kunu enhia ese sisi yade nti sisi yade ewo hawo bebre ema wawo so te etwa brantam ema wo fichi kro etwitwa sisi yade de hawo bebre ba ebetima ma wanya koko krama koko no anyini eno ma bebre sisi yade eyade a ensese onipa bi agege no kra se ewo so a bomodin bia wobetumi se wobetu ase ama wo ato afi asemda ewo ho ne se wability tv so yi da bia ye be kire wo ade ba ko wa pomodin mra yi so se wonya time ana wonya ojebre na fi me ne wotena se pomodin mra so a da bia me kire wo ade ba ko ai wo fie a eye ayaresa de edu wo hokora yemu da bia ye totwene na so ye ade ehia fa enti ene ade a me pese me kire eye pe aba so sisi yo ya pa gaga utie mi a ubetima try bi sabre ya na me say next program no sa kwanya ba obefre me adamase pe aba no hwabi kakra bi te say garlic awawai metem sa no na we wo wi a me musu ne eho nsesire ni nyina na no musu ba kugu so atwanso na wo hu say ya na ba fom be ma ho me sisi so kama eno so ya de ebebo minia jumadi we me stress fra obi a wonim no bia sa wonhwe se ability tv apomodin mera no e ya de a ense so obi ahwere ebi se yenya daje e kire afi esese wo obi a wo sisi e ya wo ya na wo sisi ya de a ese wo no nsuo da bia da de be che no nhwehwemu kire se onipa bia hia nsuo e mako akore mako empem du 10,000 da kuru bia wo hia akore mako empem edu 10,000 barrels of water da bia de be chibia na eno na ye calculation hu say wontimi nnom akora mako du dakro ne sa wonti sa wonnom sachet no anasa towe say towe e fa sachet no mako mienu ndi se da bia wonnom towe mako nine anasa nnum a na wonya nsuo dodo a woni badua no ehia nti sachet no na obenom a ese da bia wonnom mako edu anasa nwotwe wa feel kura na sa wonnom nwotwe botae ne se sa wonnom sana ade we no kase no e ya ade trototro bi wo ho a eye lubrication anase grease a tambia ne na boa ma utimi koto esore e ma ne ye flexible kase no timi ye flexible nti sa ade no so ye nya firi nsuo ene nua banko anu nti se wannum nsuo a sa ade no wunya nti mesra mo momani enko momama adwene emra so sa ema me ne beboa ade ba ko ho asema nka ho asema a semanka ho asema na se me refia ebe ha me pa ene se nipa bibiri wo ho a mo da konwam so da konwam a mesra akonwam na no me di mfonwini ba ko bi beto so hwe sa mfonwini we yie pa bo so obi oda nkonwam no wo pegya oti koto ba bia ye de ye nsato rest de ye hand resting wo de nsakoto ho wo de oti koto ho na mo nipa dua ni nyina chia edi sisi yade eba pa mesrawo so da konwam ehwe tv ana sa wo da ho chepa sisa da fe tu ho fo na yi ho frim ene be be se yedi dwumadi ene de isi ha na onyankopon ya adoma da se ne
me no be san hia da fe yakwa disua kunini nso a eno nso ehia pa me da sese oje bre ehwe dwumadi enei wani age pa sa o kame ho ebi se mani suadi hunu kese se onipa bia bede ne ho afiri nyarewa mu na yade ya me am di dwumadi bre we me din e de Dr. Kelvin Ameda Kelpro Chiropractic and Natural Remedy Center no so pese woni me din kita ho a ubetimi afa me telephone number si 054 50 52 524 054 50 52 524 Vodafone is 050 588 6928 050 588 6928 ubetimi anyamini mienu nyina WhatsApp so pese wotwa yanso wo social media ye Facebook a Kelpro Chiropractic and Natural Remedy Center ubenya edition libre ahwe ewo ho nso enunti onyankopon enka ho se na wo hwe dwumadi on hyira wo omo okomodin enkonkan on hwe so na omma enkwa entina omu kopim se da sene me no besan ahia makra bye bye.